Cervantes, en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, como coordinador de la especialización en literaturas hispanoamericanas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, eh, junto con nuestro vicecoordinador, Rafael Gutiérrez, decidimos hacer este apoyo al simposio, eh, ofreciendo también la posibilidad de contar con estas mesas de literatura y contando con el honor de tener un comité científico específico para literatura, al cual quiero, eh, en nombre de la especialización, agradecer mucho. El comité científico de este simposio en la parte de literatura, por tanto, está integrado por la profesora Silvia Cárcamo, profesora titular de Lengua y Literatura Española de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la profesora Viviana Gelado, aquí presente, profesora titular de Literaturas Hispánicas de la Universidad Federal Fluminense, el profesor Rafael Gutiérrez Giraldo, vicecoordinador de la especialización y profesor adjunto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el profesor Víctor Lemus, profesor titular de Lengua y Literatura Española, también de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la profesora doctora Elena Palmero, profesora titular de Literatura Hispanoamericana, también de la UFRJ, y el profesor doctor Ari Pimentel, profesor asociado de Literatura Hispanoamericana, también de la UFRJ. Entonces, queda aquí registrado nuestro agradecimiento a ese comité científico y sin duda también quería agradecer la invitación de coordinar esta mesa a quien es la coordinadora de literatura de este simposio, la profesora Magalis Fernández Pedroso, de la UFRJ, y sin duda también el agradecimiento al organizador principal, director de la comisión organizadora, Pedro Navarro Serrano, y a todo el Instituto Cervantes. Entonces, después de los agradecimientos y estas cosas, les cuento que esta mesa de literatura se llama Literaturas de la Diferencia en las Narrativas Hispánicas, y un poco el resumen de esta mesa es decir la diferencia en la literatura de nuestro continente, y en esto estamos específicamente trabajando un tema de América Latina, aunque con una dimensión también transatlántica, es remitirnos a la inmensa y no resuelta cuestión de la alteridad. ¿Qué alteridades se hacen sentir? ¿Qué rostros se dejan ver? Este simposio se propone reunir a alumnos, investigadores y estudiosos interesados en discutir las temáticas y formatos que ponen en escena la pujanza de alteridades que hoy destrozan el canon e inundan círculos literarios y llaman la atención de los estudios universitarios. Los ejes temáticos de esta mesa son las escrituras feministas, queer, gays, negras, indígenas o periféricas, y como palabras claves tenemos alteridad, diferencia y márgenes. Para esta, para esta mesa, entonces, tenemos 6 comunicaciones que iremos desarrollando organizadamente para después dejar un tiempo de preguntas. Eh, Son 15 minutos de exposición por comunicación. La primera comunicación es aquí de Diana Casali Navarro, que es estudiante del máster de la especialización perdón, estudiante de mestrado de Letras Neolatinas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es posgraduada en la especialización en Literaturas Hispanoamericanas, también de la UFRJ, y posee graduación en Letras Español por la Universidad Estacio de Sá. Bienvenida, Diana. El título de la comunicación de Diana es Constelaciones del Deseo en la Virgen Cabeza.
a medida que vayamos pasando, los expositores se aproximando aquí y vamos haciendo el intercambio y después hacemos las preguntas, ¿sí? Vale. Te aviso con 5 minutos, ¿sí? Cuando Cuando faltan 5, yo coloco vale. un... Bueno, buenas tardes. Quien me conoce ya sabe que lo paso mal presentando, pero voy mejorando cada vez, entonces sí estamos entre amigos. Bueno, es el título de la comunicación, que comentar que hice la especialización con Rodrigo y con algunos de los profesores que la han nombrado, y que los textos que estoy presentando tuve acceso en esta especialización, ¿no? Que estoy muy agradecida, sobre todo la Virgen Cabeza. Rodrigo hoy es mi orientador y estoy muy agradecida a la, a la especialización en literaturas hispanoamericanas, porque realmente tuve el contacto con todos estos textos. ¿Puedes pasar a la siguiente? Este es el título, Constelaciones del deseo en la Virgen Cabeza. Voy a hablar un poco de la autora y del texto. Gabriela Cabezón Cámara es una autora contemporánea. Nació en el 68 en San Isidro, de la provincia de Buenos Aires, y empezó, bueno, su primera novela la publicó con 40 años, demoró bastante, estuvo escribiendo cuentos al principio, y a partir de esta novela, que tuvo bastante éxito, ya ha empezado a publicar con otras editoras más grandes. Fue muy conocida su novela La China Iron, que deben conocer, y su última novela Las Niñas del Naranjel ha ganado varios premios. En fin, ya es una autora conocida y reconocida. Trata temas de disidencia sexual, de feminismos, en fin, un poco de todo. La Virgen Cabeza trata de dos personajes, una periodista que adentra una villa miseria de Buenos Aires para hacer una entrevista a una travesti que habla con la Virgen. En estos contactos que va a entrevistarla, va cambiando la vida de las dos. Después hablaré un poquito más de la novela. Era solo para presentarlo. Pasamos a la siguiente slide. A partir de las 3 palabras claves del título de la presentación, la idea es hacer conocer la trayectoria de las novelas que pensamos atraviesan la escritura de Cabezón Cámara, sobre todo La Virgen Cabeza, especialmente en relación a las políticas del deseo. ¿Y en qué queremos decir sobre las políticas del deseo? En la siguiente slide, si puedes pasar, sería la forma en que se construyen, regulan y expresan los deseos en relación a la sexualidad y a la identidad como construcciones sociales, ¿no? Entendemos que estas especie de amarras sociales, convenciones y normas de alguna forma limitan nuestros deseos. En estas novelas que vamos a analizar hay algunos espacios de fuga en estos aspectos. Son 3 novelas, si quieres pasar a la siguiente. Estas serían las constelaciones que hemos trazado. La primera sería El beso de la mujer araña de Manuel Puig, Evita vive de Néstor Perlonger y Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Como constelaciones, bueno, en el diccionario dice que es un conjunto de estrellas que mediante trazos imaginarios forman un dibujo que evoca una figura determinada. En este caso nos referimos a novelas que a lo largo del tiempo han dejado una estela, han iluminado el camino para imaginar otras maneras de escribir, otras maneras de vivir, otras maneras de desear, ¿no? Serían estas 3 novelas. Entonces, a partir de esas palabras vamos a ir viendo la trayectoria de estas constelaciones. Pasamos a la primera. La primera es El beso de la mujer araña. Vamos por orden cronológico. En principio, anterior. Fue escrita en el 76, ya publicada en una editora española, porque en esa época fue censurada por la dictadura en Argentina, y creo que ha sido más conocida por el público en general a través de la película de Héctor Babenco del 85, que ganó varios premios. Manuel Puig se exilió de Argentina y murió en México al final, vivió también aquí en Río. En esta novela los personajes principales son un revolucionario político que está en la cárcel por sus ideas y demás, y un
un homosexual que se autopercibe como mujer que está en la cárcel por pederastia, ¿no? Por supuesto abuso de menores. En esta relación en la prisión entre los dos, la proximidad física, el personaje homosexual, que es Molina, va narrando películas de Hollywood al personaje revolucionario, a Valentín, y a partir de esas narraciones van creándose vínculos entre ellos, ¿no? De alguna forma el esquema en el que aparece representado el deseo en esta novela sería el esquema de la represión. Están dentro de una cárcel y realmente tienen mucha dificultad para expresar cosas, pero aún así vemos cómo la realidad de ambos se va transformando, ¿no? El político acaba seducido de alguna manera y el homosexual acaba aproximándose a la causa política. El siguiente, bueno, el siguiente slide, que se ha bloqueado. Este es una imagen de la película que algunos ya conocerán y una citación de Néstor Perlongue. No sé si hay como apartar eso para... Perlonger, el siguiente autor, fue un gran lector de Puig y escribió muchos textos críticos sobre Puig. En esta citación dice: el beso de la mujer araña aparece cuando la persecución a los homosexuales en Argentina, oculta en la generalidad del genocidio, se agravaba, estableciendo una relación inédita entre la resistencia política y la transgresión sexual. Si algo tienen en común estos tres autores es que consideran que la revolución política solo puede funcionar, o la revolución social, a partir de una revolución sexual. Y en este primer libro de Puig, de alguna forma, aparecen estas dos revoluciones actuando juntas o dialogando, ¿no? El siguiente texto, que es Evita Vive, en realidad fue escrito en el 75, pero fue publicado por primera vez solo en inglés en el 83, en esta colección de ficción gay, ¿no?, latinoamericana, en San Francisco. Hay un texto de Puig también en esa compilación. Y solo llegó a Argentina muchos años después de ser escrita, primero en la revista Cerdos y Peces, y la más conocida creo que fue la del 89, El Porteño, y fue considerado un texto hereje, ¿no? En este cuento, Néstor Perlonger presenta a Eva Perón resucitada, apareciendo en la marginalidad porteña, aliada de los drogadictos, teniendo sexo, tríos con travestis, entregando marihuana a los pobres, en fin, como con el deseo desatado, ¿no? Y entonces Néstor, de alguna forma, trae a este personaje que viene de lo más bajo. Eva Perón era una persona que no era de la capital, que llegó muy joven a Buenos Aires y llegó a ser primera dama ¿no? Y en este libro la resucita y la presenta como un sujeto deseante que se codea con todo tipo de personas, ¿no?, de la marginalidad. ¿Quieres pasar al siguiente? Bueno, este es un texto muy, muy famoso de Perlonger, que de alguna forma puede representar lo que consideraba en relación al deseo. No queremos que nos persigan, ni que nos prendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan. Lo que queremos es que nos deseen, ¿no? A través de la función deseante, de la capacidad de expresar el deseo, Perlonger consideraba que era una forma de salir un poco del armazón en el que estábamos metidos dentro de nuestra sociedad. En los textos que he leído de Perlonger habla mucho de Deleuze y Guattari, filósofo y psicoanalista, que hablan mucho de la importancia de acceder a nuestra función deseante como forma de fuga, ¿no? Abrir espacios de fuga para expresar el deseo y poder salir de los esquemas donde tenemos el deseo atrapado, ¿no? ¿Quieres pasar al siguiente? El último texto es Tengo miedo torero, que ya es más actual, fue publicado en 2001 en Seix Barral. Pedro Lemebel comenzó a escribir en los años 90 y
pero bueno, un poco de forma marginal. A partir de su famoso manifiesto Hablo por mi diferencia, creo que es del 86, comenzó a aparecer en los actos públicos ya vestido de mujer, maquillado como un acto de resistencia de la subjetividad travesti, ¿no? Para mostrar no solo escribiendo, sino también visualmente esa fluidez, ¿no? de los géneros. Cuando publicó este libro ya era conocido y lo presentó en el hall bueno, el Congreso Nacional antiguo, antes del golpe de Pinochet, que él consideraba como un museo de la política. La política quedó paralizada a partir de ese momento en Chile con la llegada de la dictadura. Hizo su presentación allí y fue un gran evento y fue vestido de esta forma, ¿no? Con las plumas de rojo. El MBL comenta la influencia que tuvo en Néstor Perlonger y Puig. En esta novela, Tengo miedo torero, si pasas a la siguiente slide, 5 minutos. En esta novela hay algún recuerdo al beso de la mujer araña. Es un revolucionario político que se aproxima de una travesti para intentar, bueno, que le ayude. Están organizando el, el bueno, quieren matar a Pinochet, ¿no? Quieren matar a Pinochet, el Frente Patriótico Manuel Hernández, creo que se llamaba, ahora me he olvidado. Rodríguez, lo tengo aquí anotado, pero Frente Patriótico Manuel Rodríguez, eso. Estaban preparando para matar a Pinochet, no lo lograron, pero en este cuento narran la relación entre el revolucionario político y la travesti, que tienen encuentros en relación a esta preparación. El título, en una entrevista, Lemebel comenta que es una contraseña que tenían los protagonistas a la vez a través de la que se entendían y se encontraban. Y sería una forma de amariconar el militarismo, ¿no? De nuevo, lo que hemos comentado, la importancia de la lucha política y la revolución sexual, que anden juntas, ¿no? Siempre la izquierda, tanto la izquierda como la derecha, dejó de lado a los disidentes sexuales, no los consideraban aptos para la lucha, ¿no? ¿Quieres pasar a la siguiente? Bueno, en relación al deseo, la siguiente palabra de nuestra frase del comienzo son frases de Deleuze y Guattari, que son los grandes autores que influenciaron tanto a Perlonger como a Lemebel. Para ellos el deseo es revolucionario porque siempre quiere más conexiones y más agenciamientos. Ellos entienden el deseo como producción, ¿no? como producción y no como falta. Y luego los agenciamientos se refieren a la multiplicidad de los términos heterogéneos, ¿no? Relaciones entre sexos, reinos, diferentes naturalezas, la potencia del deseo para generar. El siguiente, La Virgen Cabeza, ya para terminar, es este último texto que de alguna forma pensamos se ha visto iluminado por los otros textos que han venido anteriores. Cuenta una historia en la que el deseo es el motor de la acción de alguna manera. La periodista Quiti, que vive en Palermo, un barrio noble de Buenos Aires, adentra a la comunidad, a la villa miseria de Buenos Aires, para entrevistar a la travesti con la idea de simplemente narrar el horror de los otros. En el momento que ella está en ese entorno donde las normas, las leyes morales, la cotidianidad se ve completamente rota, está en una realidad muy diferente a la suya, a través de esos contactos con la travesti va dejándose afectar y cambia la vida de las dos, ¿no? Tienen una relación amorosa, afectiva y van sucediendo cosas, ¿no? La vida de las dos cambia y la vida de la comunidad también cambia. Entonces, en esta novela, el deseo aparece claramente como producción de realidades y sería un poco lo que hemos interpretado como una especie de avance en relación a las otras novelas o de posibilidad de agenciamientos en relación al deseo. Pues así, esta sería una especie de mirada galáctica, ¿no? Cómo proponemos
cómo proponemos acceder a la lectura de la Virgen Cabeza sería a través de la lectura de todos estos textos, antes o después, o tenerlos en cuenta, o investigar brevemente acerca de los autores, simplemente para entender la riqueza de la literatura, ¿no? Como un todo. Todos los textos de alguna forma entendemos que están conectados y esto sería la constelación que hemos pensado para acceder a una lectura de la Virgen Cabeza desde este punto de vista del deseo como producción, ¿no? Bueno, eso es todo, las referencias y mi contacto por si alguien quiere preguntar algo más, porque con la brevedad, pues, en fin. Muchas gracias, Diana. Nada, no me pasé casi nada, un minutico. No, muy justo, muy justo. Tiempo estelar, tiempo astronómico. Eh, Juliana está preparando. Sí, creo que es este, ¿no? Este estudio es sí, sí, se acaba los estudios. Pero que pueden ir más. A ver si hay otro. Este es Bueno, muy bien. ¿Ven? Diana. Bueno, entonces, para continuar con las comunicaciones de esta mesa, vamos a escuchar el trabajo titulado La narconarrativa en Perras de Reserva y el empoderamiento femenino. Narcoliteratura escrita por mujeres, una retórica feminista. La autora es Juliana dos Santos Peixoto Pelizón, que actualmente, bueno, es estudiante de la especialización en literaturas hispanoamericanas y también posee graduación en letras español de la Universidad Federal Fluminense. Bienvenida. Gracias, Rodrigo. Nos Gracias encontramos, a todos. alguna vez Sí, fuimos alumnos y docentes, ahora estamos los sí, dos acá. juntos. Mucho, Bueno, muy muy bien. feliz. Es contigo entonces, Hola. Juliana. Recuerda que aquí tienes el micrófono que se Ah, puede... sí. Sí, sí, simplemente lo dejas ahí. Ah, espera solamente aquí. ¿Se aparece ahí? Yo te aviso con 5 minutos, Ujú. ¿sí? Voy a empezar. Sí. Entonces, como ha dicho Rodrigo, sí, voy a hablar un poquito de mi objeto de estudio, que es el libro Perros de Reserva, la narconarrativa en Perros de Reserva, el empoderamiento femenino, la narcoliteratura escrita por mujeres, una retórica feminista, ¿sí? Voy a pasar, porfa. Empiezo presentando a la escritora. Ella se llama Dalia de la Cerda. Nació en Aguascalientes, México, en 1985. Trabajó en un call center como vendedora de Avon. Estudió en la Universidad de Aguascalientes y México. Convirtióse en filósofa, escritora y activista de una organización feminista llamada Morras, Reu Morras. Entonces es una mujer que viene de las márgenes y que además de ser filósofa, escritora, también hace parte de un colectivo feminista que está ahí para ayudar y para apoyar mujeres, ¿sí? Abajo tenemos una frase de su libro, Perras de Reserva, ser mujer en un estado de emergencia. Esto quiere decir que para ser mujer hay que estar siempre vigilante, ¿sí? Para seguir viva, hay que estar siempre vigilante porque ser mujer es un estado de emergencia. ¿Puede pasar, por favor?
Bueno, aquí un poquito de su historia, sí. En 2009 ganó un concurso literario de letras en la Memoria en México, Aguascalientes, cuando empezó en el sendero de la escritura. En 2015 fue becaria de un programa del gobierno de México que se llamó Nuestras Muertas Tienen Nombre. Fue un libro electrónico que fue distribuido gratis en la internet, hecho de 10 textos narrativos sobre feminicidios en México, y este libro fue que dio origen a Perras de Reserva, que es este libro que estamos hablando hoy. Voy a pasar. Aquí están sus principales obras, que es Perras de Reserva, que habla de las mujeres en el narcotráfico, de la violencia, de los carteles y de la participación de la mujer en este ambiente masculino, que siempre fue masculino, desde Los Zulos, que es otro libro que habla de la transfobia, del clasicismo, del machismo, de la violencia contra la mujer. Y el último, más reciente, que es Medea me cantó un corrido, que también habla de este universo de narcotráfico y de las mujeres en narcotráfico y en este universo de violencia. Puede pasar, por favor. Algunos datos de la violencia contra la mujer en México, sí. 70% de las mujeres que contestaron una encuesta dijeron ter sufrido algún tipo de violencia, sí. Y de estas 70% de mujeres entrevistadas en México, 80% fueron golpeadas por su novio, su pareja, su compañero, sí. Entonces, de todas esas mujeres, 80% sufrieron violencia por sus compañeros. Aún hablando de los datos, en 2022, México fue considerado el segundo peor país para ser mujer en la región de América Latina y Caribe, de acuerdo con una investigación que hace la Universidad de Georgetown, quedando solamente atrás de Haití, ¿sí? Según los datos del gobierno, 10 mujeres en México son asesinadas por día y solamente 4 casos son enmarcados como feminicidio. Y en estos altos índices de violencia que pasa en México, 2 mujeres fueron pleitearon ser presidentas y México acudió a las urnas para elegir su primera mujer presidenta. Iba a ser mujer, sí, porque había dos, una de derecha, otra de izquierda, que bueno, que ha sido Claudia que ha ganado. Bueno, pero lo que es narco sí, lo que habla el título de mi trabajo. La narconarrativa, puede pasar, porfa, perdón. La narconarrativa son narrativas que hablan del mundo del narcotráfico, ¿sí? Especialmente en los contextos de literatura, del cine, del periodismo. Abajo tenemos algunos ejemplos de narconarrativa. Tenemos Bandida, que es una película brasileña que está en Netflix, a poco tiempo ha sido lanzada, que habla de una mujer que es la jefa del crimen en la Chabola de Rocinha. Al lado tenemos una película muy famosa en Brasil que es Ciudad de Dios, sí, que también habla de narcotráfico, sí, pero este es un universo poblado por hombres. A lo lado tenemos el libro de Yuri Herrera, que es un escritor mexicano que habla del tema de la narcoliteratura y narrativa en sus trabajos, era un escritor mexicano. Al lado tenemos un libro de Anabel Hernández, que es una periodista mexicana que habla también de este universo de narcotráfico, de las mujeres del narco, pero habla más de las mujeres de los capos, sí. Uh, Siguiendo el próximo, lo que es narcoliteratura, ¿sí? Es un género literario que aborda temas relacionados al narcotráfico y donde predominan el tráfico de drogas, los carteles, las disputas por territorio, la violencia, y en ello es un universo que siempre fue poblado y dominado por hombres, ¿sí?
los héroes siempre eran hombres, las mujeres aparecen generalmente como objetos o en papel secundarios. Y abajo tenemos algunos de los escritores que hablan de narcoliteratura, sí, que Elmer Mendoza, mexicano, Eduardo Paja, mexicano, Alejandro Paz Vallera, mexicano, Yuri Herrera, mexicano, y también Juan Villoro, mexicano. Todos ellos escriben desde una perspectiva masculina, sí, donde las mujeres solamente figuran, aparecen como en lugar secundario, siempre como objetos, nunca como el personaje principal. Y lo que trae la obra de Dalí, sí, trae una perspectiva femenina para estas obras de narcoliteratura, sí, porque la mujer va a ser el centro de la narrativa. Ella va a hablar, ella va a tener todo el protagonismo de la narrativa. Um, Lenguaje coloquial, es un lenguaje de las imágenes de las personas que viven en aquel universo, jergas, extranjerismo, a causa de esta cercanía, ¿no?, con México, de los carteles, de esta cosa con Estados Unidos. También chispitas de humor ácido, como dice la propia autora, sí, porque según ella, relatos tan duros necesitan de un poquito de humor para que la narrativa sea más suave, sí. Eh, historias fragmentadas que se encuentran, como sugiere la portada del libro. Se puede mirar la portada, hay mujeres, sí, unas setas, ah, diciendo que las historias se conectan de alguna manera, no todas, pero algunas historias están ahí conectadas en este universo. Puede pasar, por favor. Pero lo que quiere decir el título del libro, ¿sí? Quisiera tener una vida perra. Tener una vida perra es tener una vida difícil, una vida dura, ¿sí? Y de reserva. De reserva remite a este universo militar, que quiere decir que las mujeres están organizadas, no organizadas como un ejército, pero que tienen un contingente, que están listas para luchar, para mantenerse vivas. Entonces, estas mujeres que llevan una vida muy dura están listas para seguir vivas, juntas y unidas. Son 13 relatos de mujeres que pertenecen a distintas clases y contextos sociales. Son traficantes, asesinas, hijas de narcotraficantes, hijas de diputados, brujas, profesionales del sexo. Son mujeres de todo el tipo, ¿sí? Estas mujeres sufren y ejercen violencia porque no son solamente víctimas, también son verdugos, tanto practican la violencia como sufren la violencia. Si hay que matar para mantener viva, las mujeres van a matar, ¿sí? Sí que las mujeres tienen maneras de defensa, alternativas contra la violencia, principalmente la violencia masculina. Puede pasar. Estos son los 13 relatos, sí, pero voy a hablar de tres mujeres que están conectadas en este universo, sí, este intercruce que va a ser los relatos, van a ser del cuento Juliana, el primer cuento, Juliana, la China y Regina. ¿Puede pasar, por favor? Voy a hablar de Juliana, sí, que es el primer relato, que es la hija de un narcotraficante. Este dibujo que está al lado yo saqué de las redes sociales de Dalí, sí, porque los lectores envían a ella dibujos que hacen de las personajes del libro, sí. Entonces, este es un dibujo de cómo imagina ser, de cómo un lector imagina que sea Juliana, sí. Juliana é hija de un narcotraficante, dice que la organización de su papá es una de las empresas más millonarias de México del planeta, ¿sí? Además de ser hija de un narcotraficante, de ter nacido en cuna de oro, ella dice que es asesina y culpable de homicidio, pero para ella no es la misma cosa matar un violador, un secuestrador y un envenenador, do que un hombre que mata a una mujer por celos, ¿sí? Entonces, un hombre que mata a una mujer por celos
también merece morir. Por eso ella dice, sangre con sangre se paga, culero. Culero es una manera muy, muy fea de llamar a alguien, ¿sí? Entonces, ella es mejor amiga de la otra personaje que voy a presentar. Bueno, en el medio está la China, sí, que es una mujer que ha venido de la chabola, que ha vivido con pocos recursos, pero que ha aprendido a vivir en este universo donde faltaba todo. Entonces, el narco, el universo del narcotráfico, le dio de alguna manera una oportunidad de vivir, ¿sí? Aprender a robar, a matar, a utilizar armas y acabó convirtiéndose en la guardaespaldas de Juliana, ¿sí? Y fue a trabajar para Juliana y para su padre en la organización criminosa, matando, robando, detonando y haciendo todo. ¿Puedo pasar la próxima? Esta es Regina, que es hija de un diputado, sí, pero que tiene grande conexión con el narcotráfico y se convierte en la mejor amiga de Juliana. Va a ser muerta por su novio, por celos. Su novio era un narcotraficante también, pero que ella no podía hacer nada, sí, porque si contestaba a alguien en Instagram, su novio la golpeaba, la pegaba. Esto nos muestra cómo funciona mucho esta cosa de la mujer en esta sociedad, ¿sí? En este universo, que no puede hacer nada, no puede tener nada que el novio la pega, ¿sí? Entonces, este es también un dibujo de un lector y es esto, todas estas mujeres están conectadas de alguna manera en este universo de narcotráfico, de violencia, sí, pero que están matando, están robando, pero están defendiéndose, están juntas para seguir vivas, ¿sí? Para finalizar, voy a hablar un poquito de la recepción de la obra, ¿sí? Esto que está al lado también es un dibujo, porque Dalia dice que escribe por dinero, pero también escribe por eso. Ha recibido un correo de unas chicas de la escuela, ¿sí? Que estaban en la primaria, y la profe les ayudó a escribir el correo porque las chicas dijeron que la lectura no era el fuerte de ellas, pero que el libro de Dalí le dio ganas de leer y que la personaje que más le gustó fue la China porque ellas se identificaban de alguna manera con ella, ¿sí? Él estaba así en el universo de ellas, de acuerdo con la realidad de ellas, ¿sí? Entonces, aquí un poquito más sobre la escritora, la red social de ella, para que si alguien quiera seguirla, la red social del colectivo feminista, que está ahí para apoyar mujeres, aquí los dibujos y finalizo con una frase de Ansaldúa, que yo creo que sintetiza un poquito este pensamiento de Dalí, de las mujeres en la escrita, empoderándose y tomando, apoderándose del lugar, empoderándose de lugares que siempre fueron ocupados por hombres, ¿sí? La escrita es uno de ellos. Escribir es peligroso porque tenemos miedo de lo que la escritura revela, los temores, los corajes, la fuerza de una mujer bajo una opresión triple o cuádruple. Pero en ese mero acto se encuentra nuestra sobrevivencia, porque una mujer que escribe tiene poder y a una mujer que tiene poder se le teme. Muchas gracias. Juliana. Gracias, Rodrigo. Antonio. Bien, Antonio. ¿Cómo estás? Bien. Bom, vai apresentar por tu. Vou ler algo aqui da bicha.
Oi? Talvez eu leia algo aqui. Tá, mas o título está em português. Português. Como a gente está no Brasil, temos aceito comunicações no português, então, felizmente, estamos transmitindo agora no português do Instituto Cervantes do Rio de Janeiro. E a próxima apresentação é de Antônio Gerson Becerra de Medeiros. O título é O Acto de Leitura e Escuta bueno, El beso de la mujer araña, obviamente el título en español. Antonio es alumno de la pós-graduação da UFRJ, doutorado, né? Sim. E também ou seja, está fazendo doutorado no programa de Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é aluno de especialização em literaturas hispano-americanas. Bem-vindo, Antônio. Tá? Certo. Buenas tardes, boa tarde. Minha apresentação será em português, com alguns trechos lidos em espanhol. Eu me chamo Antônio de Medeiros, e sou aluno da FRJ, doutorado. Bom, que bom que a Diana apresentou um pouco do Beijo da Mulher-Aranha, e eu vou seguir a partir do que ela já contou. Eu dividi... Pode passar para... Por favor. Eu dividi meu trabalho em... Colocar aqui para tá, em duas partes. A primeira eu falo sobre um pouquinho da biografia do Manuel Puig e um pouquinho do enredo do romance dele. Em seguida, eu trato um pouquinho, bem brevemente, do livro O Ato da Leitura, de Wolfgang Iser. As minhas referências bibliográficas são a Delfina Cabreira, Las Lenguas Vivas, Zonas de Exílio e Tradução, Manuel Puig, o próprio Iser, o Luiz Costa Lima, falando sobre a estética de recepção, e o Ricardo Piglia, com Las Três Vanguardias, Saer, Puig, Bosch. Pode interromper. Quero vir um pouquinho mais aqui para não estar com sim. torcicolo. Sim. Tá. Mas eu vou olhar pouco ali. Tenho medo pelo teu pescoço. Sim, tá bom. Bom, Manuel Puig nasceu em 32, faleceu em 90. Um escritor argentino, nascido em General Villegas, que é uma província de Buenos Aires, e faleceu aos 57 anos em Cuernavaca, no México. Em 56, ele ganhou uma bolsa para estudar cinema no Centro Sperimentale di Cinema, em Roma. Ele sonhava em ser diretor de cinema, mas ele se desencantou com a figura autoritária do diretor e pela recusa constante dos seus roteiros. Ele esteve presente na fundação da FLH, que é a Frente de Liberação Homossexual, em 71, que era um grupo de intelectuais que incluía o escritor sociólogo Juan José Sebrelli, que discutiam os direitos homossexuais. Apesar dele ter participado apenas do ato inaugural, na obra do Puig, a questão gay, a questão das mulheres, a questão dos oprimidos, vai sempre estar presente, cada vez mais forte. O primeiro livro dele, A Traição de Rita Hayworth, publicado em 68, foi considerado pelo Le Monde como um dos melhores livros publicados naquele ano. Em seguida, ele publicou Boquitas Pintadas, que foi um best-seller. Puig também escreveu peças de teatro, roteiros cinematográficos, além de textos curtos para revistas. Sua obra mais conhecida é O Beijo da Mulher-Aranha, que foi filmado pelo Hector Babenco, e transformado em musical na Broadway, ganhou 7 Tonys. Ele morou no Rio, entre os anos 80 e 88, no Leblon. Escreveu 2 livros aqui, os seus 2 últimos livros, Sangue de Amor Correspondido e Cai a Noite Tropical, com um cenário no Rio de Janeiro e personagens argentinos e brasileiros. Por causa das ameaças de morte de um grupo de extrema-direita chamado AAA, Aliança Autocomunista Argentina, nos anos 70, Puig teve que se exilar, morando no México e em Nova York. Bom, o romance O Beijo da Mulher-Aranha, publicado em 76, ficou censurado na Argentina até 85. Ele começou a escrita desse romance em Buenos Aires e ele conseguiu entrevistar alguns ex-presos políticos. Nessas entrevistas, ele perguntava o que eles comiam, como eles dormiam, se podiam ler, e ele quis usar esse material para esse romance. Bom, Puig diz que essa história, aspas, estos dos tipos se reúnen a través de un mediador, las películas. De otro modo, no podría hablar entre ellos. Uno es heterosexual, el otro no. Los dos están a la defensiva. El gay no tiene mucha educación, pero sí una gran vida de la fantasía.
Então, o beijo é sobre Molina, Luiz Alberto Molina, que é um vitrinista homossexual, acusado de corrupção de menores e que conta os filmes preferidos para o Valentim Aguirre, um jovem preso político. Contar e ouvir um filme tem várias implicações nesse romance. Como disse Puig, os filmes são mediadores entre duas subjetividades tão diferentes. Mas contar um filme também permite que eles se conheçam um ao outro e que o leitor possa conhecê-los. Contar também é uma válvula de escape para entretê-los, para passar o tempo, para ter sono. Contar também pode ajudar no momento de dor ou de doença, quando, por exemplo, o Valentim pede a Molina que continue a contar o filme para que, com isso, o distraia da dor. Puig mostra o quanto a ficção é fundamental em nossas vidas, mormente em situações de isolamento, prisão, pandemia. Apesar de serem subjetividades tão distantes, no transcorrer do romance haverá uma transformação radical desses personagens. O Ricardo Piglia, no livro Las Três Vanguardias, diz que dessa convivência vai resultar uma educação política no Molina e uma educação estética em Valentim. Molina, que foi enviado à cela de Valentim para que conseguisse arrancar informações que levassem à captura dos outros ativistas e assim conseguir a sua liberdade e cuidar de sua mãe, que é doente, acaba se apaixonando por Valentim, a tal ponto que aceita, ao sair da prisão, transmitir uma mensagem para os companheiros de luta de Valentim. Esse, que é um gesto de sacrifício por amor, tal como as das heroínas dos filmes contados, resulta fatal para Molina. Valentim, por sua vez, está dividido entre uma companheira guerrilheira e Marta, uma mulher de classe alta que ele amava e teve que abandonar para seguir na vida de ativista. Agora eu vou entrar no Iser, no ato da leitura, e fazer alguma relação entre o romance e a teoria do Iser. Bom, segundo Wolfgang Iser, no segundo volume de O Ato da Leitura, a razão pela qual muitas vezes ficamos decepcionados com a versão fílmica de um romance não se deve apenas ao fato de constatarmos uma grande diferença entre o que vimos na adaptação do livro e o que imaginamos ao lê-lo. Na verdade, essa decepção se deve à exclusão que sentimos pela ausência de nossa participação na existência da imagem representada e, consequentemente, na perda do prazer específico que a atividade de leitura pode nos proporcionar. Essa foi uma das diferenças que Puig apontou entre ler o livro e assistir o filme. No livro, o leitor é instigado a imaginar os filmes contados por Molina. Puig diz: "Esto ya en cine era un grave problema, porque el lector, al leer la novela, tiene el permiso absoluto de imaginarse la película como quiere, mientras que en el cine, si la teníamos que concretar, había que mostrarla porque si no era un bla 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 impossível para la pantalla." Como afirma Easy, a leitura só se torna um prazer no momento em que nossa produtividade entra em jogo, ou seja, quando os textos nos instigam a exercer nossas capacidades. Isso ocorre tanto para o personagem que escuta, Valentim, como em escala maior para o leitor do romance, que o imaginará, co-criará para si tanto o filme contado quanto o que se passa entre esses dois personagens no espaço tão limitado de uma cela de prisão. O enredo dos filmes B, contado por Molina, a maioria deles filmes que o próprio Manuel Puig viu, como Cat People, Sangue de Pantera, filme de 42, que é o primeiro filme contado, ou filmes inventados com uma mistura de filmes que Puig viu. Eles revelam muito da identidade do personagem e das suas idealizações, dos seus valores, funcionam como uma forma de sedução para o Valentim e de aproximação, ao mesmo tempo que antecipa algumas coisas que irão acontecer no romance. A maior parte da estrutura narrativa do livro é composta por diálogos. O livro abre com um diálogo, em que o leitor não tem nenhuma marcação de qual personagem que está falando e onde está. Através dos diálogos, das vozes, o leitor irá criar em sua cabeça a cena. Além dos diálogos, existe a narração cinematográfica, que é ao contar o filme, o relatório policial, as rubricas no pé de página, que são teorias psicanalistas explicando sobre sexualidade, algumas reais, como Freud, Marcuse, e uma outra também que o próprio Puig criou, além dos famosos fluxos de consciência. Esse tipo de construção narrativa surge como uma alternativa encontrada por Puig para evitar o uso do narrador tradicional. Seu uso, por não permitir ao leitor contar com o auxílio do narrador, é o responsável pela intensificação da resposta imaginativa
que a sua leitura provoca. Segundo Luiz Costa Lima, na introdução de A Leitura e o Leitor, é o vazio existente no texto que demanda a participação do leitor. Não se trata de um trabalho de complementação, pois não existe uma única e correta forma de interpretar um texto literário, mas sim de suplementação das indeterminações causadas pelos vazios do texto. Dessa forma, trata-se de uma leitura que vai além da decodificação, pois a constituição do sentido, segundo Iser, é uma atividade criativa em que o leitor usa sua capacidade imaginativa para a fruição e fluição do enredo. O ato de contar o filme e a escuta participativa de Valentim apresenta essas características de indeterminação existentes nos textos ficcionais, como aponta Delfina Cabreira em Las Lenguas Vivas. Puig trabalha com o modo como a voz ressoa em quem a escuta e quem a lê. Vou ler um breve trecho. Você pode passar? Tá bom, pode deixar aí. Aqui, nesses trechos do romance, a gente percebe que o Molina é um narrador, que ele consegue fazer suspense e mistério, por exemplo, na última frase. Un poquito nomás, me gusta sacarte el dulce y lo mejor, así te gusta más la película. Al público hay que hacerle así, si no, no está contento. En la radio antes te hacía siempre eso, e agora nas telenovelas. Ele é um narrador que domina as técnicas narrativas, então é um narrador que se assemelha muito ao próprio Puig. Um dos aspectos mais instigantes da escrita de Puig é a forma como seus romances, através do trabalho com as diversas vozes narrativas, mobilizam a participação do leitor, retirando-o de um estado de acomodação e o desafiando, através do preenchimento dos vazios, a um jogo de construção de sentidos. O leitor em Puig é mais aquele que ouve a conversa entre dois personagens e, a partir do ato de escuta, participa da história, do que aquele para quem se conta uma história. Puig é a literatura a partir da ausência, do vazio. Por isso a participação do leitor é tão crucial. Puig escrevia pensando na beleza, na melhor forma de dizer e em como dizer. Como declarava em entrevistas, o mais importante para ele era escutar. Obrigado. É um prazer estar ouvindo bom português brasileiro no Instituto Cervantes do Rio de Janeiro. Graças. É uma maravilha, já que falamos tanto em alteridades e coisas entre lugares, né? É um prazer e temos que agradecer muito isso, a cordialidade do Instituto Cervantes do Rio de Janeiro para acolher nosso português brasileiro. Bom, então agora é Júlia, né? Já tem aí? Não, ainda não. Ainda não? Você vai apresentar português também? Por favor. Não vai ser. Por favor, não. Eu não. Lembramos que os trabalhos nas actas do Congresso vão estar todos publicados em espanhol, tá? Para vocês levarem em conta isso, que todos os trabalhos serão publicados em espanhol, tá? Gelado. Internacionalmente, você vai estar me acusando da minha. Olha, deixa eu te falar. Este é o microfone, tá? Então, se você quiser falar vendo para aí para a imagem, pode virar um pouquinho a cadeira. Não, tranquilo, faço aqui. Ah, faz aí, perfeito. Muchas gracias por el mundo. Viu? Estamos todos. Trabalho. Enfim. Bom, então, continuando com as apresentações, temos agora uma apresentação intitulada O Resgate da Memória Mapuche en Mujeres a la Intemperie, de Liliana Ancalao, y va a ser presentado por Julia Cardoso da Silveira de Souza, que é alumna da pós-graduação Lato Sensu, especialização em literaturas hispano-americanas, e além disso, graduada em letras, português, literaturas, também pela UFRJ. Bem-vinda. Obrigada. Nos trabalhos do primeiro Encontro Internacional de Línguas e Literaturas Indígenas da América do Sul, em San Juan, Argentina,
A Liliana teve uma fala que eu acho que é muito importante para a gente começar essa apresentação. Eu, modestamente, traduzi para o português para ficar mais fácil para me comunicar. Bom, ela começa. As árvores caminham, os riachos murmuram, a chuva é uma irmã a quem se espera. Não são imagens retóricas para os escritores contemporâneos indígenas. É a descrição de seus mundos. Mundos que vivem ou sobrevivem, invisíveis, inaudíveis para aqueles de nós que não os conhecem. Mundos hoje em recuperação, em um processo de militância da memória que abarca mais que o literário. Em Para que drene essa memória, Liliana continua, falando que escreve como oralitora do povo Mapu, Uaumapu, sentindo e pensando como Mapuche, escrevendo no idioma castelhano e também com as palavras em Mapuzungum, que foram ocupando naturalmente seu lugar no escrito. O título do trabalho é O Resgate da Memória Mapuche, em Mulheres Além do Império, que é um poemário... Pode passar, por favor. Que é um poemário da Liliana Ancalau, escrito em 2009, mas para contextualizar, eu vou começar apresentando a autora e depois eu vou utilizar como apoio um ensaio que ela escreveu nos anos 2000, que traça uma trajetória não só do apagamento cultural mapuche, como também do apagamento do mapudungun, que é o idioma desse povo. Bom, a Liliana nasceu em Diadema, Argentina, num campo de petróleo, localizado em Comodoro Rivadavia, na província de Chubu. Ela pertence à comunidade Mapu Terrelchi Nhanculauém, estabelecida no território argentino desde a época de seus avós. Seus pais nasceram no período pós-guerra, nas reservas que o Estado argentino indicou para as suas famílias. O pai dela em Fitatimen e a mãe em Cuxamen. Nas obras da autora, o retorno à infância é utilizado como memória base. Nesse processo de rememoração, os momentos vividos são remontados, e as recordações das férias na casa de sua avó Roberta, em Cuxamen, se sobressaem pelo contato com a cultura mapuche, já que durante a infância, morando nesse campo de petróleo junto com os pais, Liliana sofreu o processo de escolarização e, consequentemente, do apagamento de sua cultura ancestral. Então, a infância é utilizada aí diversas vezes, tentando encontrar a origem, encontrar a sua língua materna e a cultura que ela pertence. O período da juventude vai ser marcado como uma tentativa de juntar os pedaços da memória vivida aos momentos do presente na cidade. Essas lacunas deixadas pelo presente levam Ancalau a uma jornada em busca de suas origens, ao mesmo tempo em que ela inicia a carreira como escritora e pesquisadora. Ela inicia a carreira de pesquisadora na Universidade Nacional de la Patagônia San Juan Bosco. Nessa mesma universidade, ela dirigiu 2 projetos de pesquisa sobre língua mapuche e, além disso, atualmente, ela é membro de um grupo de estudos sobre culturas e literaturas do Sul. Ela também leciona nessa faculdade, mas o interessante é que ela continua a dar aula para educação básica, que é uma educação que ela considera crucial para a divulgação da cultura, para não morrer ali. Pode passar, por favor. Atualmente, ela se consagra como uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea mapuche. Ela publicou nos anos 2000 o ensaio El Idioma Silenciado, que é muito importante para compreender o processo de apagamento cultural e de resgate, que eu vou falar daqui a pouco. Ela publicou também o poemário Terrido com Lana Cruda, em 2001. Kumi Maiwami Andas Bien, que é uma compilação dos poemas escritos entre 2005 e 2014, e nesse poemário ela teve uma fala que eu considerei importante trazer para cá também, que ela diz: a função de nossa poesia como atividade atual do povo indígena mapuche é contribuir para a tarefa coletiva de devolver transparência ao território. Ser transparente é, então, desmitificar, descolonizar, recuperar e ressacralizar. Ela também publicou Resuelo Neyen, que é uma coletânea de poemas, aí uma coletânea bilíngue, onde ela escreve em mapuche e depois se autotraduz para o espanhol. E, por fim, o último livro publicado é o Joaquim Provisiones para el Viaje, de 2020. Então, como o título... Obrigada. Como o título é O Resgate da Memória Mapuche, eu acho interessante a gente falar antes do ensaio El Idioma Silenciado. Nesse ensaio, ela divide o processo do idioma mapudungun em 6 momentos. E aí eu vou falar um pouco desses momentos. Ela fala que no primeiro momento, o mapuzungun significava a língua da terra. Era ensinado e aprendido em condições ideais, à sombra dos mais velhos. Depois disso, o mapuzungun torna-se a língua para expressar dor. Linguagem do rasgo, quando a distribuição de homens e mulheres e crianças funcionava como escravos. Um sussurro secreto nos campos de concentração.
a linguagem da consolação entre os prisioneiros de guerra, linguagem para pensar a longa marcha dos bisavós até as reservas. No terceiro momento, Mapuzungum ainda em vigor, mas a geração dos avós tiveram que ir às escolas rurais e se tornar bilíngues, à força. A língua foi banida da escola e os professores ensinaram as crianças a terem vergonha da língua que falavam em casa. A linguagem continuava na escrita borrada dos cadernos, mas dentro do nosso povo, a política da vergonha causou estragos. O Mapuzungum tornou-se um estigma, a marca da inferioridade daqueles que entraram à força no sistema capitalista com mão de obra barata. No quarto momento, a cidade era uma possibilidade para estudos, para os surtos. Nossos pais eram monolíngues, sem ingui, que seria o ritual propício para falar o Mapuzungum. Mapuzungum alterou o ciclo natural do tempo, para os horários de trabalho e calendário escolar. No quinto momento, aí compreendendo a infância da autora, ela diz: e entramos na escola do bairro com rostos e sobrenomes, sem língua para se envergonhar, tendo o espanhol como primeira e única língua, sem história, sem memória. E por fim, o sexto momento seria na vida adulta da autora, seria o momento da recuperação, no qual ela diz: quando os 500 anos do desentendimento terminaram, começamos a aparecer entre os arbustos e cada vez mais estávamos voltando à nossa origem, tornando-nos visíveis. Mapuche Tainche, que significa Xossoi Mapuche, estávamos dizendo para nos reconhecermos e repararmos um pouco aos danos que nos fizeram. Pode passar, por favor. E ela conclui de uma forma muito bonita. Ela diz: Mapudungum é a linguagem da recuperação, a linguagem do orgulho, a linguagem da reconstrução da memória. Penso em espanhol e escrevo. Depois traduzo desajeitadamente para a língua que me seduz, com sua imensidão e profundidade azul. Então, entrando no livro Mulheres à Intempérie, a primeira obra da autora bilíngue. É interessante que ela faz um processo inverso do que ela começou a fazer, que ela escrevia em espanhol e depois se autotraduzia. Aqui ela começa a escrever em Mapudungum e aí se autotraduz para o castelhano. Nesse livro está presente aí essa relação entre a experiência coletiva feminina, que ganha destaque na cultura mapuche, e a recuperação do território. Uma relação direta entre o corpo e o lugar, revelando os diferentes processos históricos registrados em sua poesia. Por meio da escrita, nesse livro em específico, a Liliana restabelece os vínculos com o lugar, com a memória e com a identidade, tornando visível a experiência coletiva de mulheres que estão à intempérie, ou seja, a céu aberto, propícias a tudo, esquecidas pelas histórias oficiais, mas resgatadas pela Liliana. E aí, esse livro, esse poemário é dividido em 4 poemas. Vocês podem ver que eu escrevi primeiro em uma... Pode passar, por favor. Eu escrevi primeiro em Mapudungum e depois no castelhano os nomes dos poemas, e eu tinha trazido o El Frio para ler, para a gente poder compreender esse processo, mas em cima da hora eu achei um vídeo que ela lê em Mapudungum e em espanhol. Eu acho que vai ser mais... Não vai ser? Tá. Seria mais interessante a gente... De que não, o som vai sair só por aqui. Não tem problema, tá com legenda. Pode botar, se tiver tudo bem. É porque é mais interessante do que eu falando. Ela tem toda uma... Não tem problema. Então. Bueno, mas vai ficar assim hoje. Não, tranquilo. Eu trouxe outro, eu imaginei que pudesse acontecer. É um pouco longo. Então, eu vou passar as partes que estão em Mapudungum, porque eu não leio ainda em Mapudungum, nem espanhol, mas... esse poema chama-se El Frío. Las mujeres y el frío. Yo al frío lo aprendí de niña en guardapolvo. Estaba oscuro. El Ramba Classic de mi viejo no arrancaba. Había que irse caminando hasta la escuela. Cruzábamos el tiempo. Los colmillos atravesados. La poca carne. Yo era unas rodillas que dolían. Decíamos, qué frío, para mirar el vapor de las palabras y estar acompañados. Las mamás todas han pasado frío. Mi mamá fue una niña que en Cuxamen andaba en alpargatas por la nieve, campeando chivas. Yo nací con la memoria de sus pés entumecidos y un mal concepto de las chivas, esas tontas que se van y se pierden, y encima hay que salir a buscarlas a la nada. Mi mamá nos obrigaba
Ella es común adentro. Hay que abrigar a los hijos, el pecho, la espalda, los pies y las orejas. Dicen así, y les crecen las ramas y las hojas, y defienden a los chicos del invierno, y a veces sale el sol y ellas estampando, porque los brazos se les van en vicio, y hay que sacarles despacio, con palabras. Estos garros, pero el frío no siempre. Lo sé porque esa noche en Aldea Epulef dormíamos apenas alrededor de nuestro corazón al descampado. Eufemia descansaba el purrum del camorco. Y la noche confundió su pelo corto con el pasto. Era la madrugada y Eufemia despertó, con la helada en pelo y el frío, esa vez tenía boca, y se reía con nosotras. Se está poniendo viejo, el frío nos decía. Las mujeres aprendemos, tarde, que hay un tiempo en la vida en que hasta sin intención vamos dejando una huella de incendio por el barrio. Ni sé por qué la perdemos, y esa tarde yo precisaba medidas de lana cruda para cruzar las calles. En las ciudades el frío nos raspa las escamas. Punza en la nuca se vuelve más prolijo. En eso andaba y la noche había un hombre en mi cama. O era un niño o un muchacho. Yo no quería respirar muy fuerte. Tenía las manos abrigadas de este nombre. Entonces, ¿por qué me fui? Para ver si salía a buscarme o dejaba. Aquellos esqueletos de pájaros se incrustan en mi cara como el eco del silencio. Seré, si no me encuentran, por hacerme la linda. Encima me da abismo, este frío, sangue azul. Enfim, como o título aponta, Mulheres Além do Império, os Mapuches estão ao ar livre, sem teto e descobertos. Um jogo de palavras entre a ideia de inclemência e a falta de proteção. Além do Império. Liliana traz, então, à luz a voz dessas mulheres invisíveis nas histórias oficiais. A voz daqueles que preservam a tradição viva e lutam contra o esquecimento, em uma espécie de orfandade, onde são eles que manterão viva a chama da memória. Nesse poema, as mulheres transitam entre dois planos. Elas ainda são herdeiras e porta-vozes da tradição mapuche, mas agora são perpassadas pelo cotidiano, aquecendo a chaleira ou esperando pelo transporte público. São deslocadas do território, mas nas cidades procuram seu lugar. Essa dualidade é presente ao longo de todo o poemário e marca a escrita poética de Ancalau, que resgata essas histórias e as escreve em Mapudungum, porque Mapudungum é o idioma que conecta a autora e o povo mapuche à família, à terra e à sua cultura, e também é um corpo. Dizer o mundo nessa língua, então, é uma forma de habitar o próprio mundo. Isso. Bom, vamos agora com Susana. Un minutinho. Perfecto. ¿No? ¿Vas a presentar en portugués o en español? En español, maravilloso. Profesora de filosofía de la UAS, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos entonces ahora con la presentación de la comunicación de Susana de Castro de Amaral Vieira, que es profesora de filosofía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y va a presentar un trabajo que se llama Toque de queda, análisis de la obra La educación física de Rosario Villajos. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Yo encontré este libro en la librería El Atenel, muy conocida en Buenos Aires, ¿no? Y me encantó la portada, me pareció, bueno, voy a llevar, pero no conocía a la autora, Rosario Villajos, ¿no? Me pareció, bueno, voy a leer. Bueno, es un libro increíble, muy bueno. Voy a relatar
el contenido del libro. Y espero... Yo te aviso. Me con avisas, 5 a ver. minutos. Tranquila. Bueno, Catalina, simplemente Cata, tiene 16 años y está en la carretera esperando a que un conductor la lleve a la ciudad. Son las 6:15 de la tarde y tiene que estar en casa a la hora del cenar, que son las 10 horas. Mientras espera que aparezca un coche, recuerda cómo ha sido su vida hasta ahora. Es un relato de lo difícil que es dejar de ser una niña y encontrarse de repente con un cuerpo que menstrua, tiene pechos, crece y se convierte en objeto de interés para adultos y adolescentes. Al mismo tiempo que encuentra extraño este cuerpo, tiene enormes dificultades emocionales para relacionarse con jóvenes y adultos, porque no sabe expresar lo que quiere. Quizá no lo sabe y espera corresponder a lo que los demás esperan de ella, poniéndose siempre en situaciones difíciles, como hacer autostop a las 6 de la tarde para volver a la casa. La situación podría parecer trivial si no fuera porque, en realidad, Cata se había escapado de casa de su amiga Silvia sin despedirse de ella, después de haber pasado por una situación traumática con el padre de su amiga. A medida que avanza la historia, compreendemos por qué se sentía culpable de la situación. Silvia era su mejor amiga y siempre había admirado ella a la familia de Silvia, que a diferencia de la suya parecía ser una familia feliz. Temía perder la amistad, se hablaba de eso que pasó. Pensaba que su amiga la culparía a ella en lugar de a su padre. Por otra parte, empezó a recordar que se había equivocado en la intención de la atención que se le prestaba el padre de Silvia. Para ele, aquela atenção especial era señal de uma espécie de afecto paterno que nunca havia experimentado com seu próprio padre. Não só nunca se tocavam, sino que seu padre nunca lhe dirigia a palavra. Solo se acercava a ella para renir-lhe ou proibir-lhe algo. Pero en realidad, como vemos a lo largo de los recuerdos de Cata, el padre de su amiga siempre se acercaba a ella cuando estaba sola. Preguntaba si tenía novio o la piropeaba diciéndole que era muy guapa. Cata vive en una ciudad española de 300.000 habitantes, no sabemos en qué ciudad. En cuanto a la época, no sabemos el año exactamente en que transcurre la historia, pero el hecho de que siguiera los episodios de la serie estadounidense Expedientes X y que utilizara un Walkman y escuchaba discos de vinilo, se concluye que la historia está ambientada en los años 90. Cata se siente tan atrapada y domesticada que sueña con tener un perro para sentirse dueña de otro cuerpo al que imponer límites y dejarle ir solo hasta donde ella lo determine. Está entrenada a ignorar sus instintos y no herir los sentimientos de ningún hombre. Ha aprendido de los libros, de su madre, de su padre y de películas como El Padrino, que lo que ella considera no es tan importante como lo que pueda considerar un hombre. En la clasificación de la importancia del mundo, está segura de que el número 1 es un hombre, el número 2, una mujer embarazada de un hombre, y en tercer lugar, una mujer embarazada de una futura mujer que un día puede albergar en su vientre a un futuro hombre. Todo esto genera mucha rabia y frustración. Por eso dice que lleva un monstruo dentro y que lo alimenta arrancándose el pelo de las uñas o haciéndose daño. Lo cito del libro. Decide entretenerse haciéndose daño. Catalina se inició en esta fórmula ansiolítica cuando tuvo que aprender a quedarse sola en el hospital. La entiende como una ofrenda, un pequeño soborno con el que alimentar a la criatura monstruosa que guarda dentro, a cambio de
de que no se asome. Conoce varias maneras de satisfacer su hambre. Se arranca las costras de las pequeñas heridas que ella misma se provoca. Se corta las uñas con los dientes. Se muerde la punta de las yemas hasta toparse con el sabor de los dedos en carne viva y también se arranca las cejas. Fin de la citación. Tem claro que el matrimonio de sus padres es un fracaso, que el padre es extremadamente autoritario y la madre extremadamente sumisa. Su padre no deja a su mujer conducir porque él perdió el carnet por conducir borracho y sería una vergüenza que su mujer pudiera conducir y él no. Todo el mundo en casa tiene que esperar que él vaya al baño primero porque no soporta el olor a mierda de los demás. Su madre prohíbe que Cata hable de cualquier cosa que tenga que ver con la sangre menstrual delante de su padre, porque él no soporta que se mencione el ciclo menstrual femenino. En casa solo se consume lo que quiere su padre. Cata sufre una educación familiar machista que le impone una serie de restricciones. No volver a casa después de las 10 de la noche, no hacer autostop, no participar en las salidas de clase, no cerrar la puerta de su habitación cuando simplemente está leyendo o estudiando, ducharse a escuras para no correr el riesgo de que algún vecino la vea desnuda a través de la ventana, mientras que su hermano mayor tiene mucho más libertad. Vuelve a casa cuando quiere, puede cerrar la puerta de su habitación, no da satisfacción a sus padres, dónde va y con quién está. Está clarísimo que la llamada tesis de la envidia que las mujeres tienen del pene planteada por Freud no es en realidad envidia del pene propiamente, mas sí de lo que una persona con pene puede hacer. Su forma de oponerse, su forma de oponerse a todo esto es mintiendo. Cuando dice que ha vuelto en autobús, pero en realidad ha hecho autostop, o falsificando la firma de sus padres para poder ir a la excursión escolar, pero no tiene fuerzas para enfrentarse a las órdenes de sus padres. Y la cito, ¿no? Cito del libro. Para ella, no tener que contar mentiras es sinónimo de libertad. Le habría gustado ser como John Wayne y poder decir lo que le diera la gana a cada momento, pero la vida de una chica de 16 años no le parece un western, sino una tragedia griega, como las que estudia en el instituto. Bueno, no sé si puedo hablarles mejor. Es una historia de una niña de 16 años que aunque hoy hay por toda la parte, ¿no? Que la educación que es hecha para las mujeres es una educación que por un lado las hace tener miedo de todo y tener poquísima libertad de movimiento, de irse para donde quiera, y de otro lado que le impone una forma de defenderse que es muy, muy flaca, porque no se puede defenderse si uno no sabe atacar. Entonces, a las niñas se dice, tiene que quedarse en casa porque se sale a la calle, te va a ocurrir algo, ¿no? Te van a secuestrar, te van a violar. Y ese miedo creciente que uno vive es un miedo que es contradictorio con la enseñanza que nosotras mujeres tenemos que ser muy simpáticas, muy agradables, muy gentiles. ¿Y cómo hacer con los dos? Com a contradição dessa sorte de educação. E Cata é uma mulher rebelde, porque em realidade não creio, ela sabe que essa forma de viver é uma forma que lhe provoca muitos rancores, ressentimentos e sempre que pode sai em rebeldia e busca hacer lo que ella verdaderamente puede para enfrentarse a ese
escuela en general, ¿no? Gracias. Gracias, Susana. Bueno, vamos ya entonces con la última comunicación. Nuestra última comunicación de hoy. Bueno, entonces vas a presentar en español. No, va a ser en portugués. Lo siento. En português. No, en portugués porque la hice en portugués. Muito bem, muito bem. Así que lo Te siento mucho, presento então en portugués. No, puedes presentarme en Te español, no presento pasa en nada, pero español. mi Bueno, presentación muy bien. será... Aquí entonces vamos a ir con la última comunicación de hoy, de esta mesa, perdón, no de hoy, sino de esta mesa, que es, tenemos ahí una interferencia. La comunicación es de Carlos Alberto de la Pascua y Eliseth de Sousa Melo, aquí del Instituto Está Cervantes. fotografando. Eliseth está, Sí, sí. pues, Carlos también, de la Biblioteca Nélida Piñón del Instituto Cervantes de Río de Janeiro. Y se llama Curaduría de Colecciones Especializadas, o caso da colección LGBT+, da Biblioteca Nélida Piñón do Instituto Cervantes do Rio de Janeiro. Não te falo bem-vindo porque estamos na tua casa, né? Claro. Bom, Mas, enfim. bem-vindos e bem-vindas a todos aqui, uma boa tarde. Vou apresentar em português. Enfim, vamos introduzir aqui, assim, essa apresentação tem por objetivo não somente divulgar o nosso acervo da coleção LGBT+, mas também de vocês entenderem um pouco os bastidores, né, da gente que promove e preserva a literatura para que possam ser realizadas pesquisas, né? Eu acho que essa coleção ela precisa ser melhor explorada, conhecida, né? E assim ela pode ficar ainda maior do que já é. Bom, para quem não sabe, a Biblioteca do Instituto Cervantes ela faz parte da rede de bibliotecas do Instituto Cervantes, a REBIC, que é a maior rede de bibliotecas espanholas no mundo, ou seja, uma rede internacional de bibliotecas. E um dos princípios fundamentais das bibliotecas é o multiculturalismo e a flexibilidade para atender à diversidade social, cultural e linguística da localidade em que se encontra cada unidade informacional da rede. Ou seja, no nosso caso aqui, Rio de Janeiro, Brasil. Então, a gente tem que tentar ver o que a hispanidade conjuga e conversa com esse entorno local, Rio de Janeiro, né? E em relação à coleção LGBT+, a gente precisa trazer alguns dados históricos, né, que as pessoas desconhecem, quer dizer, alguns já sabem e outros desconhecem por completo. Em 2005, ano que vem, vão se completar 20 anos, né, da aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo na Espanha, o que reflete a evolução da sociedade espanhola em nível sociocultural. E a gente vai perceber isso ao longo da apresentação. O Código Civil ele se adapta ao novo contexto com alteração dos tradicionais termos de marido e mulher para cônjuge ou consorte, né? Assim como a outorga do direito de adoção. 2 anos depois, em 2007, outro avanço é alcançado com a publicação da lei que permite a mudança de designação de sexo, favorecendo assim a comunidade trans. E em 2023, ano passado, é aprovada a Lei Trans e LGBTI estatal na Espanha, que garante os direitos de pessoas trans e de outros grupos do coletivo. É importante eu frisar essa questão da sigla. Não vou aqui entrar em questões, mas é para se pensar na questão de todo esse coletivo, né? E
Excelente. A próxima. Tá. Quero ir mais aqui para estar mais famoso. Então, este novo contexto social ele desperta o interesse dos leitores por obras sobre esse assunto, que levou a unidade aqui do Rio de Janeiro, da Biblioteca Nelly da Pinhon, a desenvolver uma coleção especializada em cultura LGBT+, e a realizar atividades culturais para dar visibilidade a este grupo. E esse trabalho de curadoria ele requer determinadas habilidades, tais como conhecimento da missão e dos objetivos institucionais da biblioteca, do panorama cultural, acadêmico e literário LGBT+, no mundo hispânico, bem como do cenário brasileiro. Seguinte. No caso da comunidade LGBT, as bibliotecas são espaços democráticos onde podem ser realizadas ações fundamentais para satisfazer não apenas as necessidades informacionais e recreativas deste coletivo, assim como combater o preconceito, promover o diálogo e o respeito à diversidade. Aí é muito importante essa informação agora, né? Que pode ser muito bem questionado ultimamente, que é, nos dias de hoje, embora a sigla tenha sido atualizada para LGBTQIAPN+, para definir a população de lésbicas, gays, bissexuais, trans, travestis, transexuais, homens trans, transmasculinos, queer, intersexos, assexuais, pansexuais, não binárias. Então, o símbolo mais, ele serve para apontar que há outras possibilidades de orientação sexual, identidade de gênero e formas de expressão de gênero. Então, e nesse trabalho, nós, a Elisete e eu, a gente mantém a sigla LGBT+, que é utilizada desde 2005, quando a coleção foi criada, né? Então, a gente respeita essa característica que é a origem mesmo da coleção LGBT+, da biblioteca. E aqui a gente ressalta que a legislação espanhola, ela atualmente utiliza a sigla LGBTI, né? Então, é interessante, quem tiver interesse, pesquisar porque certas instituições não usam a sigla completa, e outras restringem. Então, aí é um trabalho interessante a ser realizado. Próximo. Então, a política de desenvolvimento de coleções da REBIC possui dois princípios característicos de gestão. A multiculturalidade, chave no funcionamento de uma rede presente nos 5 continentes, em países com grande diversidade cultural, linguística e social entre si. Isso quer dizer que nem todas as bibliotecas atendem o mesmo público e os mesmos interesses, digamos, de cada entorno local. A flexibilidade, que permite uma adaptação às diferentes realidades dos ambientes em que se encontram, né? Então, esses dois princípios, eles norteiam a gestão das coleções e o trabalho que cada biblioteca desenvolve, enfim. Isso dentro do contexto do Instituto Cervantes como um todo, que é promover e difundir universalmente o ensino do espanhol, assim como as culturas, línguas e literaturas dos países de língua hispana. E, né, a nossa função como biblioteca é adequar o acervo e as coleções ao entorno local e à demanda dos usuários e leitores, em conformidade com esses objetivos. Seguinte, por favor. Bom, para quem não sabe, a raiz do termo curadoria vem da raiz latina cura, que significa cuidar de. E no universo de arquivos, bibliotecas e museus, esse termo tem a conotação com ato ou ação de cuidar de uma coleção de documentos, obras de arte, etc. E é também um ato de seleção, refinamento e organização para agregar valor. Então, cada coleção, quando ela é desenvolvida, ela tem por trás, ela tem na base um valor que foi colocado ali para que ela possa ser oferecida aos leitores de uma determinada comunidade, né? Seguinte. Isso. E aí, atualizando aqueles dados históricos do primeiro slide, a gente tem que, a partir de 2014, para quem não sabe, né, atualizando aqui, 2005, a Espanha aprova o casamento homoparental,
e se torna, junto com a Holanda, a Bélgica e o Canadá, pioneiros nessa decisão, né? E começa a ser desenvolvida uma legislação progressista voltada aos direitos da comunidade LGBT, e a partir de 2014 essa legislação ela chega até as bibliotecas, com a criação da legislação de direitos igualitários. Então, cada comunidade autônoma vai estabelecer regras para que cada biblioteca pública, cada biblioteca estatal, ela desenvolva uma coleção LGBT+, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente já tinha começado isso em 2005, né? Praticamente 10 anos antes, dentro dessa filosofia institucional do Instituto Cervantes. Agora deixemos um pouco de lado esse embasamento histórico e vamos conhecer a nossa coleção. Seguinte, por favor. Vocês não vão acreditar, mas essa coleção ela se inicia com esse filme, A Mi Madre Le Gustan las Mujeres. As pessoas, os professores utilizavam muitíssimo como material didático para ensino do espanhol. Isso despertou interesse nos alunos, que foram comentando com os amigos, familiares, e aí começou uma busca incessante para assistir esse filme. E daí os próprios professores foram comentando de outros filmes que abordavam a temática, e a gente começa inicialmente a desenvolver uma coleção de filmes, né? E depois isso passa também para a literatura, né? E é graças ao público, essas pessoas que vieram trazer a solicitação e comentar o que existia, o que havia, que a gente foi começando a se aprofundar e a pesquisar realmente o que existia de fato, o que existia de fato no mercado. E naquela época era muito difícil você localizar todas essas informações, 2005, né? Fazer pesquisas pela internet. Ixi, Maria, já estão me expulsando aqui. Bom, mas enfim, e aí o que acontece? Pode passar para o seguinte. Aí não era só mostrar a Espanha, era mostrar também o contexto Hispano-América. Em 2005 ainda não tinha todos os países aprovado a união homossexual, né? E aí a gente começa com esse filme, né? O Fresa e Chocolate, filme cubano, né? Quem não assistiu, assistam, que vale muito a pena. E aí a gente começa a tentar fazer essa conjugação, né? De mostrar o outro lado do Atlântico, o que acontece com nessa mesma comunidade desse lado de cá, com a península, né? Seguinte, por favor. Aí, hoje, nos manuais de L, apresenta um novo modelo de família espanhola. Então, vocês não vão ver outros tipos de família. Esse aula internacional, ele traz isso. Existem outros métodos. Seguinte, por favor. Aí, na biblioteca aqui, a gente tem material para lésbicas. Seguinte. Gays. Ó, o Cro tá aqui. Quem não assistiu esse filme, assistam, porque fala da imigração boliviana dentro da indústria da moda em São Paulo, onde eles passavam por trabalho escravo. Esse filme tem atores bolivianos participando, recomendo assistir. Para quem é hispanista, eu acho que esse filme é fundamental. Próximo, aqui para bissexuais. Próximo. Travestis. Próximo. Transsexuais. Próximo. Literatura infantil que vale a pena, é maravilhoso a literatura produzida na Espanha. Seguinte, por favor. Juvenil. História da homossexualidade na Espanha. Iberoamérica. Próxima. Literatura latino-americana. Próxima. Teoria queer. Próxima. Então, em consonância com tudo isso, a biblioteca também desenvolve atividades de extensão cultural, né? Geralmente, a gente já fez a segunda edição, dia 28 de junho, Dia do Orgulho, que é uma recomendação do próprio Instituto Cervantes, que essas atividades sejam realizadas para esse coletivo. Próxima. Aqui, já em 2014, a gente fez aqui a apresentação do curta Inevitável História de Letícia Diniz. A Jane de Castro e a poeta Rude Pinho e a Indianária Siqueira vieram aqui fazer uma palestra, né? Uma mesa redonda. No ano passado, a gente teve essa apresentação do Ivan Willig, que é cineasta e ator.
E ele escreveu aquele livro, Grades do Preconceito. A gente tem aqui Divina Valéria, quem assistiu Divinas Divas. É um marco na história do Rio de Janeiro e do Brasil em termos de travestis e transformistas. Próximo. Esse ano a gente teve com elas uma homenagem a Nélida Pinhon, foi o espetáculo Divina Nélida. Próximo. Projeções cinematográficas, sempre tem, como se diz, ciclo de cinema LGBT espanhol e hispano-americano. Próximo. Exposição bibliográfica aqui do nosso acervo. Próximo. Enfim, então constata-se que essa curadoria ela requer competências e habilidades específicas pertinentes com a temática da mesma e com a política e desenvolvimento de coleções institucional. A nossa coleção ela atende às exigências da legislação de direitos igualitários da Espanha e as nossas atividades são compatíveis com a promoção da diversidade cultural do mundo hispânico no tecido sociocultural do Rio de Janeiro. E atende também ao chamado do presidente-geral dos Institutos Cervantes no mundo, Garcia Monteiro, de que o Instituto Cervantes quer que suas sedes sejam âmbitos de liberdade em países onde não existem direitos LGBT+. Então é isso. Quem quiser, aqui tem material para pesquisa. E é a única biblioteca, acredito eu, não vou dizer 100%, mas é uma das poucas bibliotecas no Brasil que possuem uma coleção desse porte, nesse tipo de curadoria. Então, é isso. Sejam todos bem-vindos e recomendo que leiam. Obrigado. Muchas gracias. De nada, gracias a todos. Bueno, no sé si hacemos una ronda de preguntas. Pueden venir si quieren las personas aquí quieren hacer. Reserven el cartelito hasta las 6. Nos reservan. Pero bueno, sí, Podemos hacer una ronda de preguntas si quieren. O podemos pasar. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Preguntas? Sí. Ven Diana, vengan, no sean tímidas venga, sí, no sean tímidos los expositores. Carlos también, ¿eh? No, sí, no estoy preocupado con los cables. Sí. Bueno, a ver, no sé si se va a escuchar, pero bueno, sienten ahí y sienten aquí, que solo es para ustedes, aquí se ven más. Ahí. No sé si entramos la imagen, pero bueno. ¿Se juntan un poquito más todos? Júntense, sí. Júntense un poquito más. Sí, es que es mi tú. ¿Qué le voy a hacer? Sí, sí, hombre, que tampoco es tan horrible, por favor. Tampoco es una presencia así horrible. Venga, yo creo que ya va, Ahora va el audio también. Ahí va. No, claro. Es interesante. Ahí se pueden juntar un poquito más. Pero que cuidado con los cables. Se pueden juntar, pero cuidado Se con pueden los cables. juntar un poquito más. Ahí está. Pero Vale. Pero no quiero tocarlo mucho porque ya Como se cayeron. Vamos.
Ahí. Mas não vamos Bueno, no, yo me voy a quedar acá, yo me voy a quedar aquí y ahí... A ver, Magali, si querías hacer una pregunta. A ver, gente. Yo tenía una pregunta para, no me acuerdo, Julia o Juliana, la chica que trabaja en narcoliteratura. Juliana. Juliana. Perdón. Juliana. Sí, Juliana, tú hablaste de una subversión del papel de la mujer, que la narrativa masculina es siempre un papel coadyuvante, ¿no? Sí. Y que ahora de repente es un papel protagónico. Sí. Mi duda es, el papel protagónico, mi duda viene por lo que tú cuentas, ellas asumen entonces que lo que hacen los hombres es eso? De alguma maneira, sim, porque elas vão protagonizar esse universo do narcotráfico. Então, se o homem matava, ela também vai matar. Se o homem tinha aquele papel masculino, ela vai ocupar ali nesse universo do narcotráfico. Então, de certa maneira, ela também começa a fazer as coisas que os homens faziam naquele universo. O sea, un feminismo que va por ocupar el espacio Masculino. masculino. Sim. Escrevendo, né, autor escrevendo, e as ações das mulheres ali naquele universo também. Y Juliana, hay una pregunta de Jessica y pregunta, ¿hay traducción al portugués de perras de reserva y mujeres a la intemperie? Se hay traducción. Sí, No, perras no hay traducción todavía. y mujeres a la intemperie tampoco. É como Não, sim. Sí, claro, perdona, que era la escritora Então, Mapuche. não, esse livro em específico não. Para o português tem pro inglês. E existe uma coleção chamada Oralitura, que foi um grupo numa universidade aqui no Brasil, não me lembro qual, que fez tradução de alguns poemas isolados. E aí fez um livro chamado Oralitura, com os poemas da Liliana. Mas não é o poemário Mujeres a la Intemperie. Completo. Y cuando exista, seguro que lo tendremos aquí, ¿no? Cuando exista, lo incluirás. Sí, seguro. En esta... Una buena oportunidad para que hagan la traducción, ¿no? Sim. Si podéis hablar, seguro que le interesaría. Justamente. Además, abajo tenéis a una editorial. Y a Carlos en la biblioteca. Y a Carlos en la también, biblioteca. traducciones estas especiales. Incluso Dalí es muy accesible, sí. Yo hablo con él en las redes sociales y siempre me contesta, la pregunta alguna cosa. Entonces es una persona, una escritora muy accesible. Ajá. Acá tenemos una pregunta. Sim, pergunta para a Júlia e outra para o Júlia, eu achei super bonita os poemas, né, da Viviana. Penso, além dessa questão da tradução, né, de também trazer a questão dos povos indígenas, né, brasileiros, né, que muitas vezes também perdem esse contato com a língua, né? E achei muito interessante a sua exposição e de ver, assim, a pergunta é assim, como também a gente poderia trabalhar o inverso aqui também, de poder manter essa questão das tradições dos povos tradicionais e é muito bom como ela coloca, a autora coloca essa questão de até se tornou uma professora primária. Para a Júlia, posso fazer a Posso responder aí melhor? Sim, melhor. eu falo do... É interessante, porque realmente vai se perdendo, né? Não só pelo processo que sofreu, mas ela fala em alguns ensaios que os anciões perderam esse desejo de ensinar a sombra da árvore, porque não tem mais esse espaço. A língua não era nem escrita, era só oral. Aí ela fez esse imperativo de transformar, né, em signos linguísticos para conseguir aprender e perpassar. E assim, eu acho que a solução que ela deu, que ela acredita como muito importante, acho que a gente pode trazer para a gente como importante também, que é ensinar para os pequenos, né? Ela acha que a profissão dela como professora é essencial para isso. Então, acho que a profissão do professor seria essencial no nosso cenário também. Carlos, assim, eu trabalho na área de saúde e a gente tem discutido muito na política a nível estadual da questão da população LGBT nas ações das políticas de saúde. E achei interessante essa
sabedoria que tem. E a pergunta era, a gente teria como, por exemplo, emprestar alguns vídeos para levar para Claro que capacitações sim. para os profissionais, porque a gente está nesse momento de fazer um letramento, né, com relação à população LGBT, no caso, na saúde a gente usa LGBTI+, né, que é a terminologia que a gente usa, né, em várias oficinas que a gente faz com a Fiocruz. E se a gente tem, por exemplo, de levar assim, não só os filmes, mas também livros, para poder. A gente tem um grupo de adolescentes, mais na área da saúde do adolescente, mas a gente tem um grupo que eles são trans, e eles se identificam como tal, e fazem palestras mesmo lá para a gente, lá dos profissionais de saúde, e acho que é interessante se a gente pudesse levar esses vídeos. Com certeza, com certeza. Assim que terminar, a gente conversa ali, eu explico todo o procedimento para empréstimo institucional. Não se preocupe não, isso estamos abertos e disponíveis para esse tipo de empréstimo. Posso fazer uma pergunta? Júlia, para você, porque fiquei com uma curiosidade. Como que está a questão da discussão da língua, das línguas indígenas na Argentina? Porque tem alguns países que colocaram como língua nacional também, as constituições. Peru, por exemplo, não sei lá. Não é um país de duas línguas, aí põe espanhol e mapuche. Isso. Não, nada disso. E não existe a discussão. Não, existe discussão, mas não está institucionalizado. Bom, então, vamos encerrar. Sí. Obrigado de hoje e voltamos com a próxima mesa depois. Obrigado, né?